Životna škola ispituje sirovu i nefiltriranu priču o poduzetništvu, poslovnom uspjehu i ličnom razvoju. Izazov je da pređemo s ove obsesije sticanja znanja u školama da se prebacimo na lični razvoj. Odabrala sam da ne radim 5 godina kako bi provela to vrijeme sa mojom djecom i najveći izazov mi je bio da se vratim na posao. I slažem se s ovim konceptom pružanja usluge. Ja sam direktor i osnivač ove škole, ali ja nisam uvijek lider. Dobrodošli u podcast Životna škola. Životna škola ispituje sirovu i nefiltriranu priču o poduzetništvu, poslovnom uspjehu i ličnom razvoju, prikazujući izazove, trijumfe i padove inspirativnih pojedinaca. Kroz iskrene razgovore sa gostima iz različitih industrija, Životna škola istražuje teme poput liderstva, inovacije, ličnog razvoja, te prikazuje i drugu stranu medalje uspjeha. Danas sa nama je izuzetna gošća, Maëlys de Rudder Tanović. Maëlys je svestrana poduzetnica sa više od 20 godina u različitim industrijama, od obrazovanja, ljudskih resursa i drugih industrija. Osnivačica je i direktorica prve Montessori škole u Bosni i Hercegovini, škole, obrazovne institucije u Sarajevu. Njen obrazovni pristup temelji se na progresivnim teorijama koje potiču kreativnost, autentičnost i samosvijest i pripremaju djecu za nepredvidivu budućnost. Maëlys, it's great to have you here. Welcome to the podcast. Maëlys, dobrodošli u naš podcast Životna škola. Zaista mi je drago što sam ovdje, hvala vam. Pohađali ste škole širom Evrope i svijeta. Ta različita iskustva, kako je to utjecalo na vašu percepciju u vezi obrazovanja i učenja? To je divno pitanje. Da, pohađala sam različite škole i sve su bile tradicionalne, bile su tradicionalnog karaktera, nisu bile i progresivne, ali u osnovnoj školi sam imala jedno organsko ozračje. Dosta se toga dešavalo, fokus nije bio na akademski razvoj, bili smo izloženi različitim iskustvima, kreativnim iskustvima, kako da se ponašamo, šta osjećamo i zajednica je bila bitna za naš odnos i sa drugim učenicima i kad sam otišla u druge sisteme, engleski sistem, francuski sistem u drugim zemljama, išla sam i u Švedskoj, i u Španiji u školu, i u Americi, Belgiji i Engleskoj. Vidjela sam tu različita okruženja, ali nikad se nisam osjećala gdje me neko, da li je bilo bitno šta osjećam i šta sam ja u stvari. Preskočila sam 2 godine, bila sam napredan student i akademski sam mogla da pratim sve, a međutim nikog nije bilo briga kako to emotivno utječe na mene i moja sestra je imala isto iskustvo i u tom procesu to nam nije baš odgovaralo. To su neki od razloga zašto ste odlučili da osnujete školu prije 15 godina. I kako je vaših 5 djece utjecalo na vašu viziju obrazovanja? Ja sam studirala pravo i htjela sam uvijek da radim s djecom. I uvijek sam se usmjeravala na prava djece i učestvovala sam u projektu osnivanja Međunarodnog suda za djecu i to se nikad nije ostvarilo iz različitih razloga i zato sam se prebacila na ljudske resurse i međunarodne korporacije i tamo sam vidjela puno ljudi koji su pametni, ali život ih je natjerao da odaberu ovo obrazovanje ili ovaj ili onaj posao i morate da zarađujete, imate
imate porodicu, nije jednostavno da krenete iz početka. I u ljudskim resursima radila sam regrutovanje, upošljavanje i obuku, ali mislila sam da je malo kasno za te ljude i htjela sam se vratiti na ono da krenemo od početka samo kako bi došlo do razvoja ličnosti, kako bi napravili pravi izbor i da imate širi raspon u životu. I istovremeno sam postala i majka i te dvije stvari su išle paralelno i htjela sam da moja djeca da idu u drugačiju školu. I kad smo živjeli u Francuskoj, tamo smo imali iskustvo to da su ona išla u školu koja nije bila moja škola i prilika da živimo u ovoj divnoj zemlji gdje smo stranci, gdje sam napravila novu karijeru za sebe i to mi je pomoglo da osnujem Bloom. Ono što mi se najviše sviđa u vezi Montessorija i tog obrazovanja, što se naglasak stavlja na kritično razmišljanje kod djece i to potiče djecu da budu otvorenog uma, da sami rješavaju probleme. I ta komponenta rješavanja problema kontinuirano kroz život, da je to bitna vještina za poduzetnike. I on je od najuspješnijih poduzetnika na svijetu. Microsoft, Amazon, Google, svi su išli u Montessori školu. I kada vidite šta nudi Bloom škola, koji su osnovni principi za plan i program Blooma. Ne radi se o planu i programu. Montessori je više filozofija života i pristup ljudskim bićima. Znači, od dobi od 24 godine, kada ljudi postanu odrasli, kako ponuditi okruženje koje će ispuniti ove potrebe. Znači, morate odgojiti ljude, imamo i različit pristup. Znači, ljudi imaju taj prirodni poriv da uče, ne možete naučiti dijete da priča i da hoda, ono to nauči samo od sebe i to utiče tako da se napravilo to okruženje u vezi toga šta je potrebno ljudima u različitim fazama razvoja. Imamo prirodne vještine i sad shvatamo da naši učenici, mladi ljudi možda nemaju te vještine, tako da stvaramo i dodatne dijelove programa, ali radi se o veoma teoretskom pristupu za razvoj ovih vještina i u ovom okruženju Montessori stvarate to iskustvo, imate priliku da sami sebe istražujete, imate tu puno iskustava i morate rješavati probleme, razmišljati o tome šta da uradite, kako ćete se ponašati, pošto i to utiče na druge stvari. Ali to je vaše neposredno iskustvo u ovom okruženju u kojem učite ove stvari. Dozvoljava vam da to potiče iz vas samih, iz vašeg vlastitog iskustva, umjesto da to učite na intelektualan način. I fokusiramo se na nezavisnost. U svakoj fazi stičete sve veću nezavisnost. Imate fizičku nezavisnost kad ste mali, imate psihološku nezavisnost, intelektualnu nezavisnost, mentalnu nezavisnost, ali to su sve različite faze i potrebno je da krenete od najranijeg doba. U Montessoriju imate ono što morate uraditi kad imate 18 mjeseci i kako ćete se dograđivati na to. U osnovnoj školi i srednjoj školi imate različite te faze, a ovdje imate jedan cjelokupni sistem u Montessoriju. Znači, nemate plana i programa i fokus je na nezavisnosti i ovaj holistički pristup na osnovu principa Montessori
kategorija, to potiče autentičnost kod djece i konvencionalni sistemi obrazovanja nas guraju u suprotnu stranu, da budemo dio sistema i da ignorišemo autentičnost. Apsolutno je tako. Imamo program. Šta god mi odaberemo i to možete implementirati u bilo kojoj zemlji. Ja sam odabrala školski program kantona Sarajeva, pošto živimo u BiH i za mene je to poprilično irelevantno. Potrebno vam je jedno osnovno znanje, ali morate biti kreativni s tim znanjem. Znači, s tim pristupom bit ćete bolji ili nećete biti bolji. Da, autentičnost je ono što tražimo. Svi smo mi jedinstveni, želimo da razvijemo svoje potencijale i ne trebamo potpadati pod neke generalne kategorije. Ne trebamo se fokusirati previše na znanje, već i na našu ličnost. Ako svi stičemo isto znanje, samo dolazi do ponavljanja. Mi se fokusiramo ne na znanje, već na ljude, na ljudsko biće i kada dođete u susret sa znanjem, ako imate različita iskustva, to ćete koristiti na različite načine. Može biti znanje isto, ali možete to izražavati na različite načine, a to je ono što želimo. Želimo autentičnost i želimo da sva ljudska bića budu jedinstvena i želite da svi budemo autentični. Kada pričamo o budućnosti obrazovanja, prema prognozama, više od 90% ljudi svjetskog stanovništva morat će do 2030. da se rekvalifikuju, da steknu nove vještine zbog umjetne inteligencije i tehnologije. I veoma je teško da se bilo šta predvidi u ovom svijetu koji se brzo mijenja. Kako vidite obrazovni sistem, kako će se on razvijati, koji su ključni izazovi za narednu deceniju. U kakvom god vremenu živimo, moramo da ažuriramo svoje znanje, jer ako ovo evoluiramo, ako se proširuje univerzum, onda moramo da stičemo nova znanja, da učimo i moramo biti spremni za to. I zato izazov nije za mene toliko znanje. Imamo različite načine i putem tehnologije da pristupite znanju, čime imamo pristup znanju i to nam pruža veliku priliku u sadašnjem vremenu, ali mi se fokusiramo na razvoj ljudskih bića i ako razviju ljudi svoje kapacitete, onda ovo ažuriranje vještina neće biti problem. Izazov je da pređemo s ove obsesije sticanja znanja u školama, da se prebacimo na lični razvoj. I to mijenja ulogu i nastavnika i škole više neće biti mjesta gdje se prenosi znanje, već će to biti mjesta za razvoj ličnosti. I to će biti izazov za nas. Koje su sad najbitnije vještine na što bi se trebalo fokusirati u školama trenutno? Sve ono čime shvatate ljude i način na koji oni odgovaraju na različite stvari, psihologija, razvoj mozga, sve što je vezano za fizički razvoj ljudi, sve je to povezano, trebaju nam odgajatelji koji su više holistični, ne treba nam više specijalizacije, trebaju edukatori da shvate koje su sve potrebe djece, nije samo znanje. U dobi između 3 i 6 godina dijete ima iste potrebe kao i adolescent. I moraju se igrati, moraju
ići vani, igrati se, vani imaju hormone koji rade, imaju te različite emocije. Isto je i za adolescente, ali želimo da adolescenti idu u učionce, da uče nešto na pamet, da stiču nova znanja i ne obraćamo pažnju na njihove potrebe. Ne dajemo im najbolje okruženje za njih da steknu ovo znanje u vezi kojeg smo opsjednuti. Ne znam kako ste vi učili, ali imamo ove časove 45 minuta ili sat vremena i ako ja pišem nešto, i ako ja slušam nekoga ako čita, i ako me neko prekine svaki 45 minuta, to će zaista biti frustrirajuće. Za mene, znači, imamo te stvari koje trebaju da evaluiraju i da iskažemo poštovanje za nas kao ljudska bića. Znači, moramo da budemo i razigrani i kad postanemo odrasle, ali to ignorišemo. Mislim da nas se tako obučava. Ne znam koliko vi možete izdržati na nekoj konferenciji, bez obzira koliko je neko inteligentan, ali stalno se morate refokusirati. Pažnja vam ide, iako je tematika možda interesantna. Maksimalno, ja sam pažnje 20 minuta, tako su nam rekli, treba nam pauza nakon toga. I tako i ja radim i u profesionalnom životu i u ličnom životu i to važi i za odrasle i za djecu. Ali imajući na umu sve ove promjene, kako vi u Bloomu pripremate učenike za sve ove neizvjesnosti. Ne možemo predvidjeti šta će se desiti u budućnosti i koje će nam vještine trebati u budućnosti. Kako pripremate učenike da budu otporniji i da se bolje adaptiraju? Dobro, mi imamo iste obaveze prema državi što se tiče školskog programa, ali želimo da imamo sve više ljudi da prate djecu. Djeca ne uče linearno, prolaze kroz krize, anksioznost, radost. I namjera je da mi kao odrasli da pratimo djecu u tom njihovom rastu, u tom sticanju tog samosvijesti znanja i kako da reagujemo ako je neko tužan, kako da se... Bitno je da se napravi ovo okruženje gdje imaju ova iskustva i mi trebamo ih pratiti kako bi oni rasli umjesto da se zatvore. To su sve prilike za rast i to je ono što nam predstavlja najviše osnova za učenje. Vi ste radili u različitim industrijama, u pravu, ljudski resursi, modni dizajn, obrazovanje i svaki put je došlo do vaše vlastite inovacije što se tiče vašeg liderstva i poduzetništva. Što vam to znači u tom smislu? Što se tiče vaše karijere, što vam je predstavljalo najveći izazov s kojim ste se suočili i kako ste ga prevazišli? Kao žena odabrala sam da ne radim 5 godina kako bi provela to vrijeme sa mojom djecom i najveći izazov mi je bio da se vratim na posao i mislila sam da sam ostvarila veliki rast dok sam se brinula o djeci tih 5 godina. Mislim da je moja kreativnost i vještine su se poboljšale, ali to nisam mogla iskoristiti na tržištu rada i to je viđeno kao regresija. I tada sam odlučila da krenem sa ovim, da nešto sama napravim. Ne znam, u Francuskoj je trendovi što se tiče malih preduzeća
koje osnuju žene kada napune 50 godina, moraju da se promijene. To je bio moj izazov. Mislila sam da me se nije posmatralo, jeli imala sam pravo, pravni fakultet, ali kada izgubite to iskustvo, teško je da se vratite, iako možda imate i više iskustava i kapaciteta. To mi je bio veliki izazov. To su ogromni izazovi s kojim se suočavaju dosta žena globalno. Kako ste to prevazišli? Koje ste taktike koristili? To se nije desilo preko noći. Ali kakve ste taktike koristili u ovome? Kako bi se vratili? Samo sam uskočila u to. Postoji poduzetnik u meni, ja sam razigrana, ne bojim se rizika. Mislim, bojim se, ali osjećam zaista imam snažne emocije. I osjećala sam da trebam da osnovim tu školu i da dam svoj vlastiti doprinos sa svojim kvalitetama. Znam da sam kreativna, pravna strana je bila jaka i to mi je pomoglo i u upravljanju ljudima, iako nisam imala dosta iskustva, ali vidjela sam kako funkcionišu velike korporacije. Uskočila sam u to. Mislim, imala sam tada dosta povjerenja, imala sam već tad 5 djece i slijedila sam svoje srce i mislim da me je to dobro definisalo. Slijedili ste svoje srce, to je taj put ispred vas i kada pogledate unazad, nemate pojma kako ste došli do toga. Međutim, to ima smisla. U određenoj mjeri ste spomenuli, pričali ste o definiciji uspjeha, diplomu. I onda završite u ovom nestrukturiranom haosu zvanom život. Ali kako onda definišete uspjeh u obrazovnoj instituciji kao što je to Bloom i kako to definišete uspjeh kao lider? Da li ima nekih razlika odnosno neke druge industrije? Ako gledate na kriterije za uspjeh, naše poslovanje, naš biznis, mi ne prodajemo neki proizvod. Ne prodajemo ni neku uslugu. Radimo s ljudskim bićima, imamo tu privilegiju i odgovornost i date se na povjerenje ova divna ljudska bića. Da ću vam ispričati 2 priče. 2 porodice nam se pridružile nedavno. Imamo tu jedno malo dijete koje postiže izvršan uspjeh u školi i prethodno. I majka je rekla da je sad veoma uzbuđena što joj čeka sad ide u našu školu i znam da radimo stvari kako treba. Nastavnik nam je ispričao da je susreo svoju staru učenicu i to ga je podsjetilo kako je on utjecao na njen život kad je bila dijete. I ako ste zaista edukatori, ako zaista želite da date doprinos razvoju ovih divnih ljudskih bića, niste tu radi para ili slave, već ste tu zbog osjećaja da ste nešto postigli i da ste im pružili nešto u životu. Ja sam bila jedna nastavnik kada sam imala 9 godina, htjela nastavnica da glumim, ali bila sam stidljiva, ali me je poticala ona, tjerala me da idem na vrh, na posljednji spat škole i da se derem i da pjevam. Pjevala sam, nakon toga nisam više pjevala, ali stekla sam nešto od toga. I to je uspjeh. Obilježila je moj život
I to mi je bilo iskustvo. Znači, oni ključni indikatori učinka za Bloom jeste da djeca zaista se razvijaju i da cvjetaju. I kao obrazovna institucija vi vršite pritisak na samu sebe i što se tiče razvoja djece i da djeca budu sretna. Kako mjerite vlastiti uspjeh? Pošto sam pravnik, jel? Imala sam tu viziju kako izgleda učionica i ostali program i nikad nisam bila zadovoljna s tim, ali u posljednje vrijeme sam sa malom djecom u učionicama. Imamo tu divan haos i nijedan dan se ne završava na isti način. I to sam prigrila i dođem da radim na taj način i zaista sam sretna, iako sam suplja na kraj dana, ali sve ono što čujem od njih, kako se oni izražavaju i tako mjerim svoj uspjeh. Ako izađem iz učionice, ako sam sretna, onda sam zaista imala uspješan dan. Dobro, ako se raspada ona poslovna strana, onda nisam zadovoljna, ali fundamentalno ono što mi pruža radost, bilo je... Nakon COVID-a je bilo teško što se tiče ove poslovne strane, ali uvijek osjetim satisfakciju i zadovoljstvo kad vidim da rastu i da se razvijaju i zaista je privilegija mi da budem svjedok tome. Imate i druge obaveze. Ovo što ste rekli da su djeca sretna, to je najveći uspjeh, jeli? Ja bih želio da se vratim u te dane, ali morate motivisati druge edukatore i veoma ste strastveni što se tiče razvoja ljudi oko vas. Kako postižete se te stvari da se djeca razvijaju, da se i edukatori također razvijaju? Imam zanimljivo iskustvo, dolazili su smo i trenere i u našoj oblasti, oni koji žele da budu edukatori, oni uče, šta god im date, šta god im pokažete, oni to apsorbiraju. Ako omogućite djeci da imaju vlastita iskustva i ako imate, ako ste okruženi i odraslim koji isto tako pristupaju tim iskustvima na taj način, imamo skupu obuku, to je možda dobro za neko koji želi da ode na neki još viši nivo, ali trenutno radimo na motivaciji ljudi koji pričaju, koji su model za djecu. Znači, razvijamo ovu kulturu gdje možemo komunicirati, dijeliti to i modeliramo, znači, ponašanja i očekivanja. Nije sve uvijek savršeno, ali ako imate tim ljudi, onaj osnovni tim ljudi koji shvata to tako, onda to se pretvori u neki ples, zajednički rad i fokusiram se na organski razvoj. Otišla sam od onoga kada sam razmišljala o tome da sve se treba usmjeriti, da sve treba biti savršeno strukturirano, da postoje određeni koraci. To sam sad prevazišla. Gledajući djecu, shvatila sam da se mi organski razvijamo kao i sama priroda. Imamo tu određena pravila, ali strukturu, ali unutar toga mora postojati sloboda da sami sebe istražujete. Ne želim da svi moji nasljednici budu isti.
Ne govorim o njihovim vještinama, govorim o njihovim ličnostima. Oni privlače djecu na različite načine i ako ih pokušate formatirati da se svi jednoobrazno ponašaju, onda to nije dobro za djecu. Znači, fokusiramo se na organski razvoj jer nam to zaista puno znači. Ovaj prirodni sistem koji opisujete, mislim da je to neophodno i u poslovnoj zajednici, pošto je poslovna zajednica se odmakla od naših prirodnih potreba. I što se tiče definicije samog liderstva, moja omiljena definicija je da je lider onaj koji pruža smisao i za klijente, i za djecu, za članove zajednice. Smisao je ono što je najbitnije. I to je ono što se nalazi u vašim osnovnim principima. Da, i što se tiče pravila, tu vrijednost, imamo i druga pravila. I isto i u učionci. Tu postoji nesporazum što se tiče Montessorija i slobode koja se daje djeci. Ali i tu postoje ograničenja unutar te slobode, imamo određena vrijednost. Znači, to je smisao, to djelomično potiče od ovih zajedničkih vrijednosti. Ako ne dijelite vrijednosti, onda mi je jasno da ne mogu da nastavim rad s takvim ljudima. I što se tiče liderstva, o tome smo pričali neki dan. Bila sam na konferenciji gdje je bila grupa mladih ljudi koji su imali različite prezentacije, zastupali su različite međunarodne organizacije, studentske organizacije, napravili su anketu koju učestvovalo više od 1500 studenta, imali smo 2 lidera, 24 i 25 godina, tu su bili poduzetnici, doktori u publici, oni su bili stariji od njih, otprilike 10 godina stariji. I pričalo se o različitim temama i pričalo se o liderstvu i oni su nam rekli, o ovoj drugoj generaciji, za nas liderstvo je nešto što je organsko i kada smo u grupi, lider u određenom trenutku ima harizmu i vještine i vrijednosti koji nas vodi. I to dajemo onda se oslanjamo na tu osobu da nam pruži liderstvo. Možda naredni mjesec će neko drugi da bude lider, jeli? Radi se o nekom plemenskoj zajednici. Oni koji su najvještiji postanu lideri onda kada je to najpotrebnije. I imamo i široku definiciju vještina i koje nam vještine trebaju u određenom trenutku. I bila je zanimljiva reakcija ove publike koja je bila druga generacija. Svijet se uvijek mijenja i nama je teško da to shvatimo, da se svijet stalno mijenja. Potpuno se slažem s vama i trenutno smo u fazi evolucije, odnosno u životu gdje nam treba više lidera koji služe svojim klijentima, uposlenim djeci, kako vidjeli koje su njihove potrebe i onda da pruže vodstvo u vezi resursa koje imaju na raspolaganju. I koncept liderstva se mijenja. I globalno. I slažem se s ovim konceptom pružanja usluge. Ja sam direktor i osnivač ove škole, ali ja nisam uvijek lider. U određenim trenucima članovi mog tima preuzmu vodeću ulogu za neki projekat i vi morate da napravite korak unazad. Ja nisam uvijek lider u svakom trenutku, rekao sam osnivač škole. I to je liderska usluga koju pružam.
Kako bi imali ovaj koncept na dijelu, morate imati lidera ili direktora, osoba koja treba napraviti takvo okruženje u organizaciji da bi ljudi imali tu slobodu da ponude svoju pomoć i da preuzmu vodeću ulogu. I kojim alatima se služite kako bi ljudi bili proaktivniji, kako bi poduzeli više inicijativa u vašoj organizaciji. Ja nisam prava osoba koja trebala da priča o sistemima. Ne osjećam se baš ugodno u nekim sistemima. Zaista sam reaktivna na trenutak koji se dešava i radim stvari na organski način. Ne idem po univerzitetima i predajem u vezi toga što radim. Posmatram ljude. Montessori je zasnovan na zapažanjima, observacijama. I prva vještina za svakog edukatora u sistemu Montessori jeste da posmatraju. To je ona prioritetna vještina i ja zaista slušam i uvijek pronađem vremena za to. Na početku moji uposleni se ugodno osjećali. Ne znam da li je to kulturološki ovdje. Ako dođe lider, misle da ih lider uvijek kritički posmatra. Ali mi pričamo o tome šta smo opazili, da li su nam zapažanja slična. Radimo na izgradnji tih organskih veza. Kada radite s ljudima koji to kreiraju, ne znam da li sam odgovorila na pitanje. Da, možda se to radi u kulturološkom kontekstu prihvatanja povratnih informacija i globalno. Ljudi ne reaguju na pravi način na to, pošto misle da će doći do nekih promjena. I mi kao ljudska bića ne odgovaramo uvijek na pravi način, ne želimo uvijek promjene i uklapanje u sistem. Što se tiče svakog poduzetnika, uzimamo stvari u svoje ruke i u poduzetništvu. Tu ima dosta i sumnje u samog sebe, faze, mračne faze. Kako prevazilazite takve momente? Čime se služite? Sama škola, skoro smo izgubili u nekoliko navrata i morali smo ponovo da je izgrađujemo, ali ja sam uporna i imam, to je san za mene, nije to profesionalni cilj, to je san bio da izgradim bolji svijet za djecu. Iako sam veoma pragmatična, imam i taj ideal, iako ne mogu da zamišljam nešto bolje, onda nema svrhe u mom životu. I ne mogu prihvatiti da moj san propadne, da se ne ostvari. Imam dosta i ličnih, praktičnih stvari koje mi pomažu u životu. Dosta meditiram. Zato sam mirna i prizemljena. I kad imam te trenutke kada sumnjam u sebe, kada sam uplašena, onda prakticiram meditaciju kako bi to pretvorila u neku mogućnost, priliku za razvoj. Tako da nije jednostavno. Svaki dan imamo neke nove izazove. Svi naši poslovi su izazovni, ali iza toga uvijek postoji prilika za proširenje, ili možda da prijeđete na neku drugu stranu, možda ako promijenite put. Kako ste razvili tu vještinu? Što se tiče samomotivacije.
Morala sam se baviti stresom i anksioznošću i zato sam se počela baviti transcendentalnom meditacijom. I što je više praktikujete, imat ćete bolje iskustvo i to iskustvo. Tako sam došla na veći nivo svijesti, više ne posmatram svijet na isti način. To je način da se oslobodim stresa i više ne osjećam taj stres i tu anksioznost i došla sam na neki viši nivo svijesti i više ne posmatrate svijet na isti način. Ako osjećate stres, onda to utiče na vaše poglede. Ali ako ovo radite na ovaj način, ako ste mirni, to zaista će dovesti do velikih promjena u vašem životu. Što se tiče anksioznosti i stresa, mislim da poduzetnici žive s tim i postoji dosta i unutrašnjeg pritiska i to dolazi iz društvenih mreža i potrebno je da ostvarite validaciju od strane drugih ljudi, ali ljudi i poslovni ljudi moraju se paziti na svoj dobrobit i istovremeno i mjeriti svoj uspjeh i ono što rade kako bi vi definisali svoju dobrobit, koju tehniku koristite osim meditacije za vlastitu dobrobit. Kao što ste rekli, vi ne volite neki sistemski pristup. Koje onda alate koristite? Veoma sam konsistentna. Još od rane dobi imaju određene vježbe koje radim još od 15. godine, ali uvijek sam to radila. I nakon 35 godina onda ćete izgraditi jači sistem i organizam i konstantna sam i što se tiče prehrane i zato sam veoma stabilna i to mi pomaže, znači prehrana, meditacija, fizičke aktivnosti, vježbe i sretna sam što imam divnu porodicu i cijenim to. Radi se o jednostavnim stvarima i to je moja osnova. Znači, više volite disciplinu nego motivaciju. Moja motivacija dolazi od tog kontinuiteta, potiče od tog kontinuiteta. U tom smislu pričate o motivaciji, urođenoj motivaciji. Kako to kultivišete i kod mladih ljudi i male djece, da u najranijoj dobi krenu da razmišljaju o svojem prirođenom razmišljanju, da se ne oslanjaju previše na vanjski svijet. To je divno pitanje. To je srž svega. Svako dijete ima svoju urođenu motivaciju. Od samog rođenja ono što ih gura jeste radoznalost. Na početku su to porivi, njihova čula, zato sve stavljaju u usta, sve dotiču, sve gledaju i tako apsorbiraju informacije. Radi se o internoj motivaciji. Ali ne trebate to ograničavati, trebate se izražavati u jednom sigurnom okruženju. I zato to imamo u Montessori, u predškolskom obrazovanju. Ali nećete im sjesti i reći im, djeco, morate uraditi to i to. Već ćete ih slijediti u vezi toga što oni moraju da urade i to. Tako ćete ih pratiti. Kako bi oni pratili svoju internu unutrašnju motivaciju. Ako imamo taj sistem kojim kažemo sad ćete uraditi to i to, tako im tako negiraju svoje porive i
To je ono kako se to radi trenutno u obrazovnom sistemu. Imamo te prirodne vještine, one putem učenja se uklanjaju iz nas i više nemamo te vještine. Imamo onda van nastavne aktivnosti i projekte kako bi ponovo naučili te vještine. Trebamo da to radimo na drugačiji način. Samo trebaju da praktikuju ono što mogu da izraze. To je kao neki mišić, to je jaka vještina, ali ako nemate tu vezu, ako se diskonate od tog iskustva, onda to više ne možete postići. Ima dosta djece koja su odrasla s ovim. To je bilo moje iskustvo s odraslim ljudima, zato sam se vratila djeci, pošto je to teško za odrasle. Ljudi funkcionišu, ali tužno je kad vidite da se mogu još na širi način izraziti. Zato sam tužna. Da li to možemo riješiti? Dosta ljudi shvata u čemu je problem i dosta edukatora su inovativni, roditelji također rade s djecom kući kako bi stvorili to okruženje. Znači, dešava se to, ali kao poduzetnik odabrala sam da kreiram biznis u najstarijem sistemu na svijetu. To je dinosaurus, što se tiče poslovnih aktivnosti, obrazovni sistem. Ali ima dosta ljudi koji su progresivni i u obrazovnom sistemu. A to je jedan koherentan sistem širom svijeta. Ima dosta predmeta, geografija, jezici, ali sistem je sličan širom svijeta. Znači, ne možemo to promijeniti popraviti, možemo raditi nešto paralelno. Imamo sad umjetnu inteligenciju, ponudit će nam divna rješenja da podesimo učenje kako bi ljudi razvili svoje interese. Znači, pristupit ćemo tome na drugačiji način. Kako da pratimo ljude. Imam tu dosta ideja. Vidjet ćemo gdje ćemo otići s tim u budućnosti. Vi ste već inovator u ovoj oblasti, ne samo u BiH, već i globalno. Ali ima još jedna stvar koju želim da vas upitam. Kada gledate na svoju karijeru, šta bi željeli da promijenite? Kada bi mogli? Nema ništa što bi promijenila, šta god je bilo teško ili nije bilo teško. To me stvorilo onakvom kakva sam sad. I ti izazovi su napravili od mene ono što sam danas i zaista sam zahvalna za sve ono što mi se dešavalo i drago mi je i uzbuđena sam što se tiče budućnosti. Hvala vam što ste podijelili sa nama ovu vašu divnu priču. Hvala vam što ste me pozvali.